गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज होची 8 शनिवार अंतर्जातिक महिला दिवस। तो चलंतु जानिबा आज दिनर टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जा द्वारा जेबे जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु अपडेट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाउ। काली घरे घरे जळिले सुभद्रा दीप। आज आसीबो बैंक अकाउंट को टंका। काली घरे घरे जळिथिले सुभद्रा दीप। आज बैंक अकाउंट को आसीजिबो टंका। सीए पुणी एकाथरे 10,000 टंका। सुभद्रा कार्यक्रम रे राज्यर समस्त अंगनवाड़ी कर्मी और सहायक को सफलता पाइबा पई सेमानक योगदान को स्वीकृति पूर्वक स्वतंत्र प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जिवो। अंगनवाड़ी कर्मी को 1500 टंका, अंगनवाड़ी सहायक को 500 टंका प्रदान करा जिवो। राज्य सरकार एहा पई 14 कोटी रु अधिक टंका खर्च वहन करिवे। एही कार्यक्रम रे महिला शिशु विकास प्रमुख शासन सचिव सुभा शर्मा, निर्देशिका मनीषा बनर्जी और सुभद्रा योजना पई कार्य करुथिबा समस्त अधिकारी वृंद उपस्थित थिले। उल्लेखयोग्य जे सुभद्रा योजनार प्रथम पर्यायर वितरणी कार्यक्रम भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर प्रथम पर्यायर 25,69,720 टंका हिताधिकारी अर्थ पाइथिले। द्वितीय पर्यायर 35 लाख हिताधिकारी, तृतीय पर्यायर 20 लाख, चतुर्थ पर्यायर 18 लाख अधिक हिताधिकारी मिसाई 98 लाख अधिक योग्य हिताधिकारी योजना लाभान्वित हो सारी। तो गतकाली 2,34,000 महिला जोड़ी हेबा समुदायिक हिताधिकारी संख्या कोटिए टपी जाइछि बोली आकलन कराଯାଇଛି। तो आपण मानकु जदि सुभद्रा योजनार एपर्यंत टंका मिली नै ताहेले आज निश्चित भाव मिल जाए। और आपण मैंने एपर्यंत आवेदन करना यथाशीघ्र आवेदन करें। परवर्ती खबर, अंगनवाड़ी कर्मी को मिल 1500 टंका। प्रति अंगनवाड़ी कर्मी को 1500 टंका, सहायक को 500 टंका मिल। प्रथम किस्तिर पंचम पर्याय सुभद्रा टंका रिलीज अवसर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा यही सूचना देइछन्ति। प्रभाती कहछन्ति प्रति अंगनवाड़ी कर्मी को 1500, सहायक को 500 टंका मिल। सेपरि सशक्ति ओडिशा पई बहु लक्ष्यवती दीदी सृष्टि करिवो। प्रति गाँव में 5 जन लेखाएं लक्ष्यवती दीदी सृष्टि लक्ष्य रहिथिबार प्रभाती कहछन्ति। गुरुवार सुभद्रा योजनार प्रथम पर्यायर पंचम किस्ती पर्याय टंका हिताधिकारी अकाउंट को आसी सारी। एने स्वतंत्र कार्यक्रम उपमुख्यमंत्री प्रभाती घोषणा सहित 8 तारिख में गोटे पर्यायर समस्त मिल सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका। गोटे दिन में 5,000 कोटी टंका सरकार प्रदान करेंगे बोली उपमुख्यमंत्री ब्रह्मपुर स्वतंत्र कार्यक्रम में 2 किस्ती टंका प्रदान कर। उल्लेखयोग्य मार्च 31 में आवेदन ग्रहण बंद कर सुभद्रा वंचित होता महिला खोजा सर्वे करेंगे सरकार। डोर टू डोर बुली हिताधिकारी सर्वे कर। पंचम पर्याय पर भी राखी पूर्णिमा जोग हिताधिकारी मिल एका बेले 3 किस्ती टंका। परवर्ती खबर, काली ठारू बढ़िबार तापमात्रा उपकूल और उत्तर ओडिशा सुखिला रहिबो पाग। दिन में खरा राति में शीत 2 दिन हेबो राज्य में जारी होइछि एभली पाग। उत्तर पश्चिम दिगरु ठंडा पवन प्रभावित जोगु राति में ठंडा पड़ुछि। कंधमाल जिलार जी उदयगिरी अंचल में राति में सर्वनिम्न तापमात्रा 8.8 डिग्री पाराद रेकर्ड होइछि। दिन में एठारे 31.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायतिला। आसंता 2 दिन पर्यंत दिनर सर्वोच्च तापमात्रा कोनोसी परिवर्तन हेबो नै। आज ठारू पाणीपाग रे परिवर्तन आसीबो। पश्चिम ओडिशार तापमात्रा पुणी थरे ऊपर मुहां हेबो। 9 तारिख बेलकु सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बलांगीर, सुवर्णपुर, बौद्ध, फुलबाणी, बलांगीर, टिटलागढ़, भवानीपाटना तापमात्रा 29 डिग्री छुई पारे बोली कुआ जायछि। एही समय उपकूल और उत्तर ओडिशार पाग मुख्यतः सुखिला रहबा सह तापमात्रा स्वाभाविक रहबो बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कुआ जायछि। गतकाली बौद्धरे राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा 38.8 डिग्री रेकर्ड होइथिला बेले मालकानगिरी रे 37.5 डिग्री, अनुगुल रे 37.1 डिग्री रहिथिला। 1991 रे 2020 पर्यंत मसिया तापमात्रा एवरेज तुलन में चलित वर्ष जनवरी मासटार सर्वोच्च तापमात्रा उत्तप्त बोली सूचना देछि विश्व पाणीपाग संस्थान। 1991 ରୁ 2020 मसीहा जनवरी मासरे हाराहारी तापमात्रा 0.69 डिग्री रहिथिबा बेले गत मासरे या हाराहारी इंटरलेंट बेलको 1.75 डिग्री अधिक रेकर्ड होइछि, जहा एबे चिंतार विषय पालटिछि बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर, आसीगला मैट्रिक रिजल्ट डेट केबे बाहरिबो। मैट्रिक रिजल्ट आसंतु जानिबा। परीक्षा केन्द्र रे पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार गत 2 दिन तळे शेष परीक्षा देइछन्ती लक्ष लक्ष छात्र छात्री। गत 2 दिन तळे परीक्षा सरिबा पर छात्र छात्रीक मुंडरे बड़ चिंता केबे बाहरिबो फलाफल। तेबे ए नै परीक्षा सरू सरू बोर्ड पक्षरु सूचना जारी करा जायछि। आसंता मे प्रथम सप्ताह रे रिजल्ट प्रकाश पाइबो। ए नै बोर्ड सभापति श्रीकांत राय सूचना देइछन्ती। चलित वर्ष वाटरमार्क और क्यूआर कोड सह सफल होइछि परीक्षा। नुआ ज्ञान कौशल प्रयोग काम देइछि बोली कहछन्ती बोर्ड सभापति। प्रश्नपत्र वाटरमार्क और क्यूआर कोड को सुफल मिलिछि। एही प्रश्न पत्र भाइराल हेई नै। एथर समस्त सहयोग करिसंती। तो आपण जदि एक मैट्रिक परीक्षा देइछन्ती, आपण जदि एक मैट्रिक स्टूडेंट ताहेले मे प्रथम सप्ताह रे आपण को फलाफल बाहरी पाडिबो बोली बोर्ड पक्षरु जा सूचना मिल जायछि। परवर्ती खबर, सुना प्रेमी खुशी खबर, 300 टंका कमिला सुनार मूल्य। गत किछि दिनर सुनार दर वृद्धि को नहीं सुना प्रेमी मध्य नैराश्यजनक वातावरण देखा मिली। आज सुना दर में बड़ परिवर्तन होइछि। किनिबा पूर्व जानते आज आपनक सहर में केते रहिछि सुनार मूल्य। सारा विश्व में किछि दिन अब बढ़ी चली सुनार दर, मात्र आज सुनार मूल्य ह्रास देखा मिली। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 87,160 टंका होइछि। यह 22 कैरेट सुनार मूल्य 69,900 टंका कारोबार आरंभ होइछि। सेही दिन भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुनार दर 69,900 टंका
ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 87,160 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 69,900 ଟଙ୍କା ଓ 86,110 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 80,050 ଟଙ୍କା ଓ 27,310 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 69,900 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 86,160 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାର ଯଥାକ୍ରମେ 69,900 ଓ 87,160 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,08,100 ଟଙ୍କା କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଆନ୍ତୁ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡିକରେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ରଖି ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ଚାଲୁ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ପେନସନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବହୁତ ଶସ୍ତା ପେନସନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି। ଏହି ଯୋଜନାର କଣ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କାହାକୁ ମିଳିବ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପେନସନ ଯୋଜନା। ଏହା ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ବିଶେଷ କରି ଦେଶରେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। ଦେଶର ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କୌଣସି ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ସରକାର 2019ରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାର ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଅନୁଭବନ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ପାଇପାରିବ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଦେଶର ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଧୋବା, ରିକ୍ସାବାଲା, ଚମଡା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିକାରୀ, ଇଟା ଭାଟି ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦେବେ। ଏହା ଅର୍ଥ ଯଦି କେହି 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରି 18 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି କେହି 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 55 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିବେଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଫେଲଙ୍କ ଏବେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଷ୍ଟାଇଲ ପ୍ରେମୀ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଫେଲ ଏବେ ହେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ। ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଷ୍ଟାଇଲ ପ୍ରେମୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗପ ହୋଇଛି ସତ, ପ୍ରେମ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ସତ ସତିକା ଫସିଗଲି କି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଏବେ ପୁରା ଦିୱାନା। ପ୍ରେମୀ ନମ୍ବର 1 ଶେଷରେ କହିଦେଲେ କି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଉ ଜଣାଇଦେଲେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି। ଏବେ ସବୁ କଥା କାହା ପାଇଁ ବୁଝିଯିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ଅଫେୟାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ପଡିଲାଣି ଷ୍ଟପ୍ ଲାଇନ୍। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଆଲୋଚନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇ ହାତକୁ ଦିଆତ ହେବ ଅନୁଭବ ବାନ୍ଧବୀ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାଘର ତାରିଖକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ହେବେ ବୋଲି, ତ ଆଉ ସେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ୱେକ୍ ପକ୍କା। ଏମିତି ଖବର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାରରେ ଗତକାଲି ଉଭୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତଥାପି ଫାଇନାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ବଢିଛି। କେଉଁଦିନ କେଉଁଠି ଅନୁଭବ ଜାଗୃତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଆକ୍ଟର ଟର୍ନ ପଲିଟିସିଆନ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲି ଲାଗି ରହିଛି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖୋରଖାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଜାଗୃତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟି। ଏହା ସହ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜାଗୃତି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମତାମତ ଦେବା ପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଧିକ ବଢିଥିଲା। ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି ନିକଟରେ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି ଦୁହେଁ ନିଜ ଜୀବନ ଅନେକର ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ, ବିବାଦ, ପର୍ସନାଲ, ପ୍ରଫେସନାଲ ସହ ଏମିତି ଅନେକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥାପିକା ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଜାଗୃତି କହିଥିଲେ ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଅନୁଭବ ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇ ଝିଅଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଯିବ। ନିଜ କଥା କହି ଜାଗୃତି କହିଥିଲେ ଶଶୁନକ ଲିଫାଫ ରେଡି ରଖ। ଏପ୍ରିଲରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ବାହାଘର। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଏମିତି ଖବର ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ବାହାଘର ଓ 4ରେ ଭୋଜି ହେବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ହଲଗି ମେହେନ୍ଦି ବାହାଘର ଓ ଭୋଜି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡିଶାରେ ବାହା ହେବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା ଦରକାର। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ବୋଲି ଏତିକି କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଯଦି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।
परवर्ती खबर 1200 कोटी टंकार सहायता राशि प्रदान कले मुख्यमंत्री निर्वाचन आगु मुख्यमंत्री बड़ प्लान भोटर मन जितिबा एकाथरे 3 लाख परिवार को देले प्रधानमंत्री आवास टंका पुणी 1200 कोटी टंकार सहायता राशि जहां पाई साधारण जनता मध्य मुख्यमंत्री को प्रशंसा कर आरंभ कर हाँ आज्ञा प्रथम थर प्रथम किस्ती भाव में 3 लाख परिवार को 1200 कोटी टंकार एककालीन सहायता राशि प्रदान कर मुख्यमंत्री आगु निर्वाचन बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोरदार प्रयास आरंभ करने को देखिए 2024 मसीहा अक्टोबर 7 तारिख में बिहार मुख्यमंत्री प्रथम किस्ती टंका दे 1.5 लाख टंका हिताधिकारी को देते पुणी थर प्रथम पर्यायर द्वितीय किस्ती भाव में 3 लाख हिताधिकारी को 40,000 टंका प्रदान कर केवल प्रधानमंत्री आवास नुहे शौचालय आगामी 100 दिन में उक्त हिताधिकारी को द्वितीय और तृतीय किस्ती भाव में 80,000 टंका मिलिबो। हिताधिकारी मानक मनोरोग माध्यम 90 दिन अनुशूल श्रमिक भाव में 22,050 टंका और शौचालय 12,000 टंका दिज्व प्रति हिताधिकारी को मोट 1,54,050 टंका दिज्व। प्रधानमंत्री आवास योजन हिताधिकारी को टंका प्रदान करने सह अभिनंदन जणाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहते यार लाभ पाई परिवार गुड़िक अभिनंदन जनाते आज कार्यक्रम आयोजक करने ग्रामीण विकास विभाग को अभिनंदन जनाऊ। आपण मानक जदि एपर्यंत आवास योजना मिल पारि नाही ताहाले कमेंट माध्यम निश्चय कहिबे। परवर्ती खबर नुआ करने को स्वप्न देखाई नवीन नवीकरण मना करदे मुह कटकर ऐतिहासिक बारवाटी स्टाडियम नियमित क्रिकेट मैच भित्तिभूमि उन्नति करने योजना ओडिशा सरकार क्रीड़ा एवं युव सेवा मंत्री सूर्यवंशी सुरेश शुक्रवार यही सूचना देते विधानसभा कांग्रेस विधायक सुफिया फिरदोसा एक प्रश्नर उत्तर देते मंत्री गृह कहते वर्तमान सुधा ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा परिचालित बारवाटी क्रिकेट स्टाडियम नवीकरण सरकार पाखे एपरी कौन प्रस्ताव ना। नवीन पट्टनायक नेतृत्व में पूर्व बीजेडी सरकार बारवाटी स्टाडियम नवीकरण 600 कोटी टंका व्ययबराद करथिले मध्य मोहन माझी नेतृत्व में भाजपा सरकार एपर्यंत क्रीड़ा वृत्तिभूमि विकास उपर ध्यान देना। संप्रति गत मासरे बारवाटी स्टाडियम रे भारतर बनाम इंग्लैंड एक दिवसीय मैच रे विलंब पई ओएसी को दुर्व्यवहार पई समालोचना करा दैथिला। द्वितीय इनिंग समय रे फ्लड लाइट बंद हेबा पर फेब्रुआरी 9 तारिख रे अंतर्जातीय मैच प्राय 30 मिनिट पई बंद करा दैथिला। तेबे मंत्री देथिबा सूचना अनुसार कटक जिल्ला रे 6 टी इंडोर स्टाडियम 13 टी ब्लॉक स्तरीय मिनी स्टाडियम एवं 11 टी सहरांचल मिनी स्टाडियम रही। यह व्यतीत जिल्ला रे हॉकी तालीम केंद्र एवं जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टाडियम वर्तमान कार्यक्रम होता। बस यह आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करने सहित वीडियो को सांग सहित बहु मात्रा शेयर करूँ। आपड़ जब आम चैनल पे नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबा ऑल ओवर ऑन कर रखु जहाद्वारा जी कौन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आप चैनल माध्यम पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ओडिया।